Kuya, good afternoon. Today is May 3. May 3 and your 81st day in hospital. And look. Akong gidae mo hang eyeglasses. Oh. Oh. Akong gidae mo eyeglasses wa na minaw. Oh, unsa ka niya? Oh, tanawa oh. Oh, ni sunod siya nimo oh. Ni sunod oh, dara. Eyeglasses nimo oh, dara oh. Nasa loob imong eyeglasses oh. Oh. Look at your eyeglasses oh. Oh. Oy, balik sa loob. Balik sa loob imong eyeglasses dali. Oh, balik sa loob. Oh. Balik sa loob imong eyeglasses kay aron na. Di ka ganahan? Di ka ganahan sa loob imong eyeglasses? Oh, balik sa loob dali. Di ka ganahan? Ngayon ka. Di ka ganahan? Yan naman. Oh, sige, wear imong eyeglasses dali. Oh. Wear imong eyeglasses. Oh. Tanaw siya. Tanaw. Oh. Imo bitaw ng eyeglasses. Oh. Sulob, dibe? Sulob. Today is May 3. And your 81st day in the hospital. And Kuya is wearing his eyeglasses now. Oh. Oh. Nga naman gikuha man. Ha? Di ka ganahan mo wear, balik na pod. Di ka ganahan? Di jud gihapon ka? Kaganahan? Trapo, anak, trapo. Oh, trapo na. Trapo yourself. Oh, good job ba, uy. Hala, good job ba si Kuya, uy. Kamauna mo trapo. Trapo again. Be, magkuha kong bag-o, be. Trapo, oh, be. Kuha o bag-o, oh. Dara, oh. Kuha o bag-o. Tissue, kuha. And then trapo your face. Oh. Okay, sige. Okay, then trapo. Trapo imong face. Trapo imong face. Oh, ikaw trapo oh. Trapo sa imong face. Yeah, trapo. Ana. Trapo sa face. Good job. Trapo again. Wow, grabe ang Ginoo. Uy, grabe jud si Kuya ka. Ganina ang nurse ning lakaw, ingon ang nurse, bye, see you later. Ning babay siya, uy. No, kuy no, ning babay na jud ka. Grabe na jud kabutan si Kuya kaayo. No, grabe na jud. Oh, trapo oh. Gibuhian. Sige na, mana. Dili mo na makaon ko, di mo ni orange. Dili na siya orange. Butang dari oh, ball. Oh. Butang ani oh. Para man na play. Di ba ni food? Be butang be. Butang ang ball ani be. Butang ang ball. First ball. Uy. No, so, put the ball. Put the ball, Kuya. Put the ball. Put the ball down. Put the ball. Tapos kuha na puglaing ball, are. Okay. Put the ball there, oh. Butang ball, butang. Dara na pod lain na pod. Dara na pod lain dara. Oh. Ato na ko ha. Ato na ko ha. Sige. Kuha na pod kaglaing ball, oh. Dayon ibutang na pod ari oh. Dali. Kuha na pod kaglaing ball ani. Oh. Kani. Kuha na pod og laing ball. Kuha og laing ball. Be. Kuha og laing ball.
Kuha. Kuha og 1. Tapos ibutang na pud are, no? De. Kuha na pud kuhag ball na pud lain ana. De usa 1. 1 ball. Grab a ball. Then put it here. Like that, no? Na ba? Kuha nagball, ani, kuha og ball, butang adto. No, kuha og ball, butang adto. No, dali. Kuha og ball, butang ari. Abi ni mog orange. Abi ni mog orange. Di man ni orange ko, di pa mo po kakakaon god. Og makakaon na ka, magpalit, jud kog daghan. Mm. Nagmasto ba? No. Nagmasto. Mm. Kana. Mm. Ana lang oh, na. Pero dugay naman ni Dick, no? Naku, silang pilihan. Naku, nagapon kay dagang isang lima. Kuya. Fight lang, kuya. God is good man, kuya. Ayuhon man jud ka ni sa Ginoo, no? Kabalo jud ko nga ayuhon jud ka sa Ginoo kay buutan man ko ka kaayo, no? No. Kagwapo jud kaayo ni Kuya Neil. Kuya Neil. Count 1 2. Count tali. Count. Close open be. Close open. Close open. Close open. Uy. Yung katawa si Kuya. Yung katawa. Oh. Yung katawa si Kuya. Ano sa man nagpahiyom? Ganina kayong katawa mo tagdako. Oh. No. Tararang. Tararang, tararang. Trapo. Trapo sa imong mouth. Ay, wala na. Na. Kuya Nilo, hi gwapo. Kuy, hi gwapo daw. Kumusta ka? Ina, hello Philippines, hello world. Today is May 3. Kuya, it's your 81st day in the hospital. Kuya is getting better. Thank you, Lord. Okay ra ka? Kuya Neil, okay ra ka kaayo? Ganahan ka matog? Ganahan ka matog? Naman, ay, okay. Kaut kay mabuling imong kamot. Kauta, gunit ang imuhang dari sinina. Kaya hindi mabuling imong kamot, no? Kay. Justin, kay. Justin, oh? Justin, oh? Katawa. Justin. Katawa. Ay, katawa si Kuya. Oh, na. Natog naman ta niya. Basta na iba na kay mo mata. No. No, dito si Justin mo. No. Yeah. Na. Oh. Enjoy man. Na late na ko sa smile. Oh. Sleep na, oy. Oy. Sleep na. Pakindot-kindot. Lagi, kilo. Sleep na yan. Sleep na ka? Katulog di siya kapag sila. Pagbintahan sa ron, kalit naman. Sa una, good na. Katulog. Na hindi mo kapag sa gabi ha. Parang kayo, wala kayo. Kung nakuha na sila. No. Naali-alian na. Hindi na po siya ingod ka nang nagkuan. Dili na position ba? Basta skill siya, ang kuron. Kaysa itong gapon. Gapon kay. Gapon kay. Open dress.
Kamaunas uncle, di ba? Tapos ang kulit. Kamauna siya. Kamauna siya nga. Mangubo, mag-cover. Lagi. Ay, ka-very good ni Kuya. Ay. Good night. Kuya, kilo-kilo. Oh. Good night. Oh, balik sa cellphone.